हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ आज ब्लॉगटी से भूत भूतर स्टार्ट होती चलो आज गोटे जोड़ा बरछटे जावा आम बड़ बड़ भाई मैंने आसुचु सब हरे जगन चिकुलू टुकु दधियाई कानाई मु आसीचु बाबू नाई तो आसपारे बाबू नाई आसपार ना जेहेतु बाबू नाई आसपार ना काली जो भूतटी आम जा देखीचु आटाक अच्छी भूत जेहेतु भूतटी आटाक अच्छे आमको आम बाबू नाई से विषय कहूँ घरे पार्टी कर सी आसुना सी आम सहित भिडियो करना भूत भिडियो आसपार ना आती सब भिडियो कर चलो जो भूत टी आम देखा 5 minutes later मैं आसी पहुँची सारी से जगह पर जोड़ा पर अच्छा जेहेतु आम आसी पहुँची सारी टाइम आपण मैंने चाहिए भी देखिपारे 12टा के चलो देखा चलो देखिए मन कौटी भी बाहर सारे किसी ना आगे चलो देखिए डरी जाऊँ भाई जोड़ा बर देखिए देखिए साउंड कि गोटे गला कि गोटे जाई कि गोटे पछपटे जाई कि गोटे गला मु निजे देखी कि गोटे गला हाँ हाँ मु निजे देखी जमा जाना देखी कहीं देखिए ना देखा दू नहीं देखी पाती भूतटी जाओनी जाओनी के भी जाओनी एपर से पूरा हमू घेरी देछि एबे हमू घेरी देछि एबे घेरी देछि अपन माने देखि पाथुए हमू घेरी सैलानी काई उबा नहीं जाउछि अपन माने देखो बहुत चालाक जाउछि देखी देखी माड़ी आछी देखी देखी अपन माने देखि पाथुए आटा किंतु कोछि देखो ये सही बरगछ आपण माने देखि परथुबे आपण माने को कहिथिली जोड़ा पर अछंती भाई इर बोइछ आई आई देखी केही भी पाखु जाउनी के भी पाखु जान देखो ए भूतटी सांगे सांगे एइथिला सांगे सांगे एबे कोड पळै छै गछ बुछ आडे चली जाइथिबो आपण माने देखि परथुबे हे भाई बस्ती एडी बस्ती भाई चलो सेई बांसा कोतरे बस्ती देखी देखी काई एडी तो कहीं ना एडी बस्तिला एबे आस्तिला हम एडी बस्तिला एई जगह रे ही से बस्तिला एई गछ एडी बस्तिला माने देखि बतुए केते चाले किसरे कुआडे कोन पळुई जे एई जीवन एई आगु जीवन एकाडे के भी एई जगह रे ही बस्तिला से पल्ला देखो देखो पड़ जाई ऐसे भाई सब मोरो छ चारि एथरे भी देखी के देखा दबो कोन माने देखि दिए एडी अस्तित्व आत्मा बिचो चली जो देखी देखी हे तो देखियो पाइजु हे भाई देखी एकडे के जाऊ ना आपण मानक पाई ही आम एते रिस्क नबा पडुची कौन से मुहूर्त रे भी अटैक कर पार पाखु जाओनी केही भी पाखु जाओनी कोई ओनी से कौन कर परियो तार पावर प्रबल टाइम दे भूल कर दे 2:47 जे ए आउडे भले देखे जे देखा केही भी पाखु जाओनी 48 हे जी वर्तमान भूल ले कह देथिले 12:47 बोली देखा उंडे कैमरा रे के भरसे देखियो लाइट टा पोछि देखा जाउनी भाई एपडो देखला सो ए धीरे 47 भाई देखी जाऊ देखी देखि पारथुबे ए देखि पारथुबे
टिके टिके देखा होची आपनको आमे चेष्टा करछि आपनको देखिया पई देखि पारथुबे ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଉନା देखि पारथुबे କଣ କରିବେ पाखु जाउनी ପାଖକୁ ଯାଉନା पाखु जाउनी କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ। केही भी पाखु जाउनी से जाउची ताऊ जिबाक दियो ଯିବା ସେ କଣ କରିବେ କଥା ଠିକ ନାହିଁ ସେ ଡେଣ୍ଡି ଯାଉଛି କିଛି ବି କରିପାରେ କୌଣସି भाई ये गोटे स्त्री लोकटे ଏଇ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି देखो देखो भाई ରହିଲା रहिची 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 केही भी जाउनी केही भी जाउनी ଲାଇଟ୍ ମାର ଲାଇଟ୍ ମାର ଲାଇଟ୍ ମାର ଭାଇ ଫୋନ ନେଲା ए केही भी जाउनी ଲାଇଟ୍ ମାରଲା ବୁଝି ଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ମାରଲା ବୁଝି ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ନିଚେ ବସ 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 समस्ते समस्ते बसिए चेष्टा कर ଚୁପଚାପ ବସ देखि पारथुबे दर्शक बंधु ଆଇଲା ନା ପଇସା ପଇସା दर्शक बंधु देखि पारथुबे से आम आडू आसी चेष्टा करछि चलो 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 ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି ସେ ଆମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ देखि पारथुबे देखि पारथुबे देखि पारथुबे ଏ ପୋଖରୀ पोखरी आडे केही भी आगु जाउनी ଏଇ କରିଦେଲା ପଳେଇଲା हेई ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ହେଇ कुआड पळै କୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳଉଛି ଇଆଡ଼େ ତ ଆସୁନି ପଛରେ ବି ରହିପାରେ ପଛରେ ପାରେ ଓମ୍ ରିଂ ରିଂ देखि पारथुबे एई से बरगछ देखि पारथुबे एई से बरगछ ଯୋଡ଼ାବର ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସେ ଘରେ ସେ ଏଇ ମରିଥିଲା ଯୋଡ଼ାବର ଗଛ ଏଇ ସେ ଘରେ ସେ ମରିଥିଲା ସେଇ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲା ଜଣେ ମାରି देखि पारंतु भाई माने एटा सेई घर जोटा की भूत कोठरी आपण माने भलो की देखंतु ଭଲ ଗୁଣି ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ सेई घर देखो ସେଇ ଘରେ ରହୁଛି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇଛି ଏଇଠି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ଘରକୁ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ତା ଘର ଛାଡ଼ିକି ତା ଘର ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତା ଘରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଠି ହିଁ ଚାପି ଯାଇଛି ସେଇଠି ମାନେ କରିକି ଆସିପାରେ ହେଇ 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 ସବୁ ଚୁପ ରୁହ କଣ ଆବାଜ ହଉଛି ସେପଟେ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ସେ ଘର ଉପରେ ବସିଲାଣି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏପଟ ଥିଲା ସେପଟୁ କେମିତି ଗଲା ସେପଟକୁ କେମିତି ଗଲା ଏଇ ସେପଟୁ କେମିତି ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଛାତି ଥରୁଛି ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଯାଉନ ତା ପାଖକୁ କହି ହଉନି କଣ ହବ ওই ପାଟି କି ବସ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଘର ତା ଘର ଉପରେ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି ସେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲାଣି ଦେଖ ପାଖକୁ କହିଲା ବେଳକୁ କହି ହଉନି ସେ କଣ କରିବ କଣ ବି କିଛି ବି କରିପାରେ ସେ କାଇଁ ନାଇଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଠି ଥିଲା ସେଇଠି ନାହିଁ କାହିଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କାହିଁ ଏବେ ଫେରି ଆସିଛୁ ଆମର କିଛି ଭାଇ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଭୂତ ଆଟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।